সো আমি যদি কালি যোনখন পেপাৰ হৈ গৈছিল হেখন যদি আমি চাও ইয়াত আমাৰ কিছুমান বহুত কোৱেশ্চনছ প্ৰায় মানে কোৱেশ্চনছ কিছুমান আমাৰ কমন পৰিছিলে তাৰে ভিতৰত কিছুমান এক্সাম্পলছ যদি চাও আমাৰ ফাৰ্স্ট এটা কোৱেশ্চন এছডিজি গোলছৰ ওপৰত আছিলে সো এছডিজি গোলছ ডেফিনেটলি এটা মানে not a new topic but repetitive questions aha dekha goise ta he karone ami ki korisilo ami odyssey assam budgetor logot sustainable development goals or integrate korisilo aru even enko eta question mains ot ahisile je sdg to apnake sdg khini include kori amar assam perspective khalapa ki initiative loise eta mains or proshno ahisile so yate ami jeneke include korisu je sdg 1 or orunodoy hoy jao awas yojana hoy gol right sdg 2 hunger karone amar anna hewa aru good health sdg 2 karone amar mission amritsar ayushman bharat e hokolo khini bostu yat ami include korisu in our assam odyssey book thik ase then next question to jodi sao amar asiatic lion er upor eta question aisile one horn rhinoceros thik ase so yat ami pyq jodi sao amar AO junto epidicial question asile paper 2024 yat amak one horn rhinoceros er kotha koa goisile yat diget eta mention kora goise ki asiatic lion is naturally found in India only thik ase aru yat ki goisile one horn rhino is naturally found in India only yat a question paper khon jodi sai apnalake yat eta ami explanation with jehetu ami koistu je we are giving detailed explanation along with additional facts so yat ki disilu je one horn rhino is mainly found in Assam but not exclusively thik ase not exclusively okol Assamote pai it is also found in West Bengal to pai Uttar Pradesh to pai aru and even in Nepal's Chitwan National Park not only in India but along with it amar even Nepal to pai ei hokolo khini bostu with explanation jehetu dia goisile enko jodi explanation dia thake definitely enko question bu tackle koribole easy hoy jay thik ase next jodi ako ami eta sao next question to jodi sao yat eta ki koisile je associations kun gita directly in management kore amar Assam floodor kun gita agencies so Assam Odyssey page number 325 ot ami yat Assam integrated river basin management program kois yar detail eta dia goisile jot koisile ki agencies ki kun gita floodor related amar include thake one is Assam water resource development ASDMA aru amar FREMA so apnake jodi sai a question to a odyssey through di jodi apnake pohi sai definitely etu mane solve koribole easy hoy jay so this is what we are doing je we are giving everything possible from the Assam's perspective in the odyssey thik ase next question to jodi sai Northeast India is one of the most seismic active zone in the world so seismic activity upor eta question aha goisile tar logote jodi PYQ sai assistant architect junto PWD paper hoy goisile 2025 ot yato amar seismic zone or hazard zone or kotha koa goisile right thik ase so yat ami detail wise Assam BIS or mote jikhini seismic zone India breakdown kora goise hetu ami explain korisu okay next jodi sai climate or upor questions aha goise disaster blizzard hurricane tsunami so earthquake volcanic eruption ADRE question paper to enko aha dekha goise so he karone definitely disaster perspective pa jodi sai a climate related junbu disasters hoy ebilak poha bahut dorkari so definitely amar PYQs ot ebilak bostu with explanation dia goise enke tsunami kotha dia goise geyser kotha dia goise okay next jodi sai recent amar 2025 etu current affairs hoy jay Rima Dasor kotha koa goisile village rockstar so ADRE question paper to a question to repeat hoa goise right so jehetu definitely questions repeat hoy but as a comprehensively eta jagat poato bahut problem hoise aru tar upor jodi explanation tar logote jodi mane answer ki to nimile so definitely ami he hokolu khini bostu mane milai mane hokolu khini bostu concern rakhi ami a PYQ book khon launch korisilu okay next jodi sai BNS or upor question ahisile aru etu even junior civil engineer question asil 2025 or yat a question khon jodi sai apnake yar explanation with detailed explanation BNS er kotha dia goise ki changes ki new include kora goise a detailed explanation kini a PYQ book khonoto dia goise thik ase next jodi sai
ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট চৰাইদেউ মৈদামৰ কথা কোৱা গৈছে সো PYQ যদি চাই আপোনালোকে APDCL 2024 আৰু কনজাৰভেশ্যন অফিচাৰ 2022 এই কোৱেশ্চনছ বোৰ অহা দেখা গৈছে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইটৰ ওপৰত চৰাইদেউৰ কথা অহা গৈছে আৰু এটো এটা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স হৈ যায় 2025 ৰ ONGC কোড ব্লো আউট হৈছিলে বুলি সুধিছিল সো যদিও চাই questions related to refinery questions related to oil ahi ase so definitely eta current affairs based question aha to kono dangor kotha noy so definitely APSC CC prelims ot ahise research officer 2022 t ahise aru research assistant finance economic affairs departmental 2024 question ebu aha dekha goise thik ase refinery kotha ba apnalako oil er kotha thik ase history perspective par jodi sai britishor hokolu kini then wildlife sanctuary very repetitive questions aha dekha goise so in the Odyssey part in Assam geography part yat ami wildlife sanctuary upor detail sanctuaries corner detail explanation dia goise ki species tar logote uchor pazor bill homo ei hokolu khini bostu yat ei Assam Odyssey ami dia goise thik ase আৰু definitely PYQ aha hoday aha goise junior administrative assistant 2024 chief inspector of factories yat ei wildlife sanctuaries bo aha dekha goise thik ase so that is what we are doing je PYQ is a must practice of PYQ is a must tar logote Assam specific pohato jehetu bahut beshi hoy goise right Assam specific questions bahut aha goise that is what he karone ami hei bostu khini help koribo karone ei কিতাপ গিখন লঞ্চ কৰিছিল সো আপোনাকে যদি বিচাৰে ডেফিনেটলি এই বুকস খিনি চাব পাৰে আমাৰ books.lucent.is.com ৰ যোনটো আমাৰ ইভেন মই ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকটো দি দিম আপোনাকে গো থ্ৰু কৰিব পাৰে আপোনাকে হয়তো ইভেন আমাৰ যোনটো Lucent IAS ৰ যোনটো আমাৰ চানমাৰীত লোকেটেড আছে আপোনাকে ইয়াত আহিও সেই বস্তুখিনি চাব পাৰে ঠিক আছে যোন সকলে বুক ফেয়াৰ নগল আৰু অনলাইন যে কেতিয়া হ'ব হুডি আছে তো অলৰেডি আমাৰ এটা অনলাইন available হৈ গৈছে ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ আমাৰ পাৰপজ আছিল যে এই ভিডিওটো দ্বাৰা যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু PYQ ৰিলেটেড বা আসাম ৰিলেটেড যিখিনি বস্তু ষ্টুডেন্টছৰ অকন প্ৰবলেম হৈ আছে সেইখিনি বস্তু যাতে আপোনালোকৰ মাজত আনিব পাৰো হেল্প কৰিব পাৰো সো থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ আজিলৈ ইয়াতে হেক কৰিছো বাই বাই